We work to ensure that the rights for mothers and children are respected and fulfilled. The right to survival, development, the right to participation, and the right to be protected from all kinds of abuses and forms of exploitation. पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। हम बहुत कविता याद करते हैं, रंग भरते हैं। We make schools joyful so that children enjoy and learn at the same time. Quality education is the key to ensuring children come to school, stay in school, learn and complete at least 8 years of quality education. बच्चे हमेशा कक्षा से बाहर जाना चाहते थे, अब वे बच्चे हमेशा कक्षा में रुकना चाहते हैं, हमेशा एंजॉय करते हैं, अपना काम करते हैं। To ensure that all children get equal opportunity to quality education, it is imperative that we reach out to the most marginalized communities. আমার দুইজন মেয়ে আছে, আগে থেকে এখন মানে বর্তমানে এখন পড়তে এখন বহুত ভালো পারে, আগে অত একটা পারছিল না, এখন বেশি পারে। स्कूल में अच्छा लगता है, हम पढ़ते हैं। এখানে পোলিও খাওয়ানো হয়েছে বাচ্চাদের, মানে গ্রামের লোকের মানে খুব উপকার হয়েছে বা ছেলেদেরও খুব উপকার হয়েছে। এখানে যে এই দিদিরা এসে পোলিও খাওয়ালো, মানে আমাদের ছেলেরা খুব মানে সুস্থ আছে। এএনএমরা তাদের সেই রোগটার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করছি এবং সেই জন্য আমরা তাদেরকে সঠিক সময়ে সঠিক টিকাটা দেওয়ার চেষ্টা করি। তার জন্য আমরা তাদেরকে অনেকভাবে মোটিভেট করি। We're almost there. It's the final inch. The biggest challenge we have for the moment is to continue to reach every child, everywhere, every time, with 2 drops of oral polio vaccine to really stop transmission and to succeed and to eradicate polio from India and from the world. High infant mortality and high maternal mortality still remain to be the biggest challenges in health in India. Right to health and right to survival are the basic rights of every mother and every child. We want to ensure that every mother and every child receive the care they need so that they survive and lead a healthy life. पहले तो महिलाएं जानते नहीं थे बच्चों को टीका लगाना है नहीं लगाना है, लेकिन हम उनके घर घर जाके समझाने से वो लोग अभी आकर के टीका भी लगवा देते और काफ़ी उनको समझ में आ गया कि ये सब ज़रूरी है। में भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, गांव में पीएचसी है, आराम से आओ, यहाँ भी कुछ भी पूछ सकते हैं बच्चे के बारे में, कोई बीमारी हो या सब चीज़ें में जहाँ तक चाहे उपलब्ध हो जाती है। पिछले 3 सालों में स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी जागृति आई है, लोगों का विश्वास इस सिस्टम में बढ़ा है। আমরা গ্রামে গ্রামে ঘুরি এবং 15 থেকে 25 বছরের ছেলে মেয়েদের পেয়ার এডুকেটরকে নিয়ে আমরা মিটিং করি। মিটিংয়ে আমাদের এডস রোগ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হয়। India faces one of the biggest public health challenges in HIV and AIDS. We're working to make sure that all pregnant women receive HIV counseling and testing services and that all women and children who need treatment receive it. এর সম্পর্কে যেসব জ্ঞান লাভ করেছি সেটি সাধারণ মানুষকে, যুবক যুবতীদেরকে পাড়ায় পাড়ায় বুঝিয়েছি। আমাদের বুঝার মাধ্যম হলো লুডো, তাস
আর ক্যারাম বোর্ড, এই তিনটি জিনিস দিয়ে আমরা যুবক যুবতীদেরকে বুঝিয়েছি। আমরা গ্রামে অ্যাড সচেতনমূলক আমরা প্রচার করেছি, এখন মানুষ অনেক সচেতন হয়ে গেছে। আগামী দিনে আশা করি আমাদের ভারতবর্ষ থেকে অ্যাডস নির্মূল হবে। আগে আমরা শিশুমিক ছিলাম, আগে বিড়ি বানতাম, এখন শিশুমিক বিদ্যালয় করছি। শিশু অধিকার জানতে পেরেছি, সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সবাই মিলে চেষ্টা করছি যাতে সমাজে পরিবর্তন আনা যায়। Children are at risk because they may be trafficked either for forced labor or for commercial sexual exploitation. They may be victims of early marriage, or they may be on their own, living in the streets or in the institutions. UNICEF aims to prevent abuse, violence and exploitation of these children and to promote assistance to children who are vulnerable. Adults and girls come together, share information about issues by counseling the parents and also by sending children to school. यहाँ के हैंडपंप में पानी स्वच्छ आता है और मैं भोजन करने के पहले हाथ धोती हूँ, वह शौचालय का उपयोग करती हूँ। मैं साबुन से हाथ धोती हूँ और स्वच्छ रहती हूँ। Sanitation is a very important component in our work to ensure better future, better healthy lives for children, and in this we are working for provision of toilets, use of toilets, washing at critical times and safe water handling practices. If we do these things, we not only save the lives of children, but we help girls stay at school longer and we give dignity to women. यही अभ्यास जो है, वो ये संदेश जो है वो बच्चे घर में बता रहे हैं और उनके अभिभावक को भी बाध्य हो जा रहे हैं कि वो घर में भी शौच बनाए। इससे हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि चलिए समाज में एक परिवर्तन आ रहा है बच्चे द्वारा। Whenever an emergency happens, UNICEF reaches out, trying to prevent outbreak of epidemics and to reduce the adverse impacts of such a disaster. Simultaneously, we also try to work with the community to empower people so that they can face such challenges in future with their own strength and enhanced capacity. In India, emergencies happen very frequently. Therefore, in order to ensure the better preparedness, UNICEF is working in 3 key operational areas. One is identifying the need. Second is promoting the unified response. And third, working with the most vulnerable communities and making them prepared at the household level. বোটখন নাছিলে তেতিয়াৰ পৰা বহুত অসুবিধা আছিলে আমাৰ। সৰু ল'ৰা ছোৱালীক ভেকচিনো দিয়া হৈ গ'ল, 9 মাহলৈকে 1.5 মাহলৈকে 5 বছৰলৈকে দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া। We want to make sure that all women and children get the best quality of care and best nutrition at the right time and right age when they need it most. We are working with Anganwadis so that health and nutrition care services reach the doorstep and the families are empowered to provide the care so that every child survives
and develops to the fullest potential. बच्चों को वही आंगनबाड़ी पे भी खिलाते हैं। अगर आंगनबाड़ी में हम नहीं रहते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो उनके घर पे जा कर के उनको बच्चों को खिलाते हैं। महीना के महीने बच्चे को तुलाने लगे, 8 दिन के 8 दिन बुलाने लगे। आंगनबाड़ी खुलने के बाद में गांव की महिलाएं बहुत शिक्षित हो गई। We work for all children. We work with the Government of India, we work with academic institutions, we work with communities, because we must unite for children.